नमस्कार बंधुरा घोराफेरा उइथ आकाशे आपनादेरके स्वागत। आज पयला बैशाख बांगलार नवबर्ष शुरू हो गेल, ताई सबाइके शुभ नवबर्ष जानिए आमी आमार भिडियोटा शुरू करलाम। बंधुरा आज आमरा चले एसेछि अंबिका कानलार रेलगेटेर गणेश पुजोय। चलुन आपनादेरके सेई पुजोय घुरे देखाई। काटोया लाइनेर अंबिका कानला रेल स्टेशनेर एकदम रेलगेटेर गाएई एई पुजो हय। बंधुरा आपनारा देखते पाच्छेन गणेश ठाकुरेर सेई सुउच्च प्रतिमा। बंधुरा आपनारा जे प्रतिमाटी देखते पाच्छेन এই प्रतिमाटी आगे आरो अनेक बड़ो हतो, किन्तु एकबार झड़ हयेछिलो पयला बैशाखेर दिन एबं এই प्रतिमाटा उल्टे गिये प्रचुर क्षयक्षति हयेछिलो। तारपर थेकेई प्रतिमार हाइट अनेकटा छोटो करे देওয়া হয়েছে। बंधुरा भिडियोटी भालो लागले अवश्यई लाइक करबेन एवं शेयर करबेन और आमार चैनलटिके एखोनो जारा सबस्क्राइब करेननि तारा अवश्यई सबस्क्राइब करबेन। बंधुरा एखाने शुधु पुजोई हय ना, এই পুজোকে কেন্দ্র করে একটা মেলাও বসে এবং মেলাটি বেশ বড়। সব মিলিয়ে পয়লা বৈশাখের দিন একটু ঘুরতে আসাই যায়। এই পুজো 6 দিন থাকে এবং 7 দিনের দিন বিসর্জন হয়। তাই বন্ধুরা আপনাদের যারা যারা আসতে চান তারা अंबिका कानला স্টেশনের নেবে এখানে চলে আসতে পারেন, 2 মিনিটের হাঁটা পথ। যেহেতু বন্ধুরা পুজোটা একদম রেল গেটের গায়েই হয়, তাই 10 মিনিট আগে গেট উঠেছে, তাও দেখুন কিরাম ভিড় হয়ে আছে, এখনো বড় বড় গাড়ি আছে দাঁড়িয়ে। বন্ধুরা আজ এই পর্যন্তই, দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন।